Hi, welcome to Francis Suarez Televeru Interviews. Hi, Mother. Mother, pailay sa ta, Mother. Sa imo ko gilingon. Ako si Rosario Gracia. Oh, nako yung pangutana ni mo, Mother. Unsa imong gipasalamatan pag-ayo, Mother? Ang Ginoo. Sunod na pangutana. Unsa ang usa ka kasinatian nga nakaporma sa kung kinsa ka karon? Mga na-experience nimo, Mother. Sa una pa May kalahian na. sa karong time, Time. Sunod na pangutana. Unsa nga to mo nga imong gitrabaho karon? Nara sa balay. Unya, kamusta na imong tindahan, Mother? Okay ra. Okay ra ang ano? Unya, kamusta ka naman karon, Mother? Yan ang Japon ko pamati sa kong lawas. Sunod na pangutana. Kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa nga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa nga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Ang akong mga anak. Mm. Sunod na pangutana. Unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Adlaw tanan. Basta productive, naihalin, gumising ng maaga. Oh. Sunod na pangutana, kung makatag ka og tambag sa imong mangod or bisag kinsa pa sa imong mga anak, o sa unsa ba to? Makatambag advice. Advice sila nga mo anang unsay pamuhaton. Buhaton. Magkugi jud. Magkugid siya. Sunod na pangutana, giunsa nimo pagdumala sa lisod nga sitwasyon or panagbangi? Ang Sa mga usahan mo gidala siya? Easy ka lang ba? Relax? Lagi mo pinag-iisipan, hindi ka nasa-stress. Paano ra? Gagawa mo ng solusyon. May mayan sila. Storyahan. Sunod na pangutana, unsa ka butang nga ganahan kayo nimo buhaton nga gusto mo daghan kayo daghang kayo ang oras? Ay kanara sulod sa balay. Maglimpyo, maghikay, ay magkuan sa tindahan. Nay Rosario, naingon na, unsay gusto nimo hinumduman? Ikaw mismo, sa imong family. Na ikaw si Nanay Rosario. Ang akong hinumduman, akong nga anak. Mga anak nimo. Sunod na pangutana, unsa ang kamoturan or truth, mga totohanan, nga imong nakatunan sa lisod nga paagi? Mangitag paagi nga mabuhi. Yun yung the truth, katotohanan na yung pagkakabuhayan, source of income talaga. Yun yung kahit anong end of the day, money talaga. Kahit mano masaya kailangan pa rin ang panggastos. Also may, karong 2026 Mother, also may ganahan ni mong wish or kung napakay dream. Ang akong wish nga, tagan lang ko sa Ginoo may lawas nga, mag-ayo lang among lawas tanan na mong pamilya. Sa imong mga anak Mother. Sa akong mga anak nga, mag-ayo lang sa ilang lawas nga, hasta akong mga anak kung akong Si imong pares, Mother? Akong pares nga mora man na tana siya rin ang ngabuhi sa among alingon sa kamindo. Salamat kayo sa imong time, Mother Rosario. Bye! Salamat.